सर କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଚାକିରି ମୁଁ ନିଜେ ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇଛି। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଚାକିରି ପରମାନେଣ୍ଟ ନା ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଚାକିରି করতে চাও না সসপেন্ড হବାକୁ চাও মতো রাজনীতি শিখুছ মতো বুঝাউছ 4 লক্ষ টাকার কাম করনাতে লক্ষ টাকার কাম এনে তো বিল কেমতি কল বিলটা নিয়ে কি আসা কেমতি বিল কল তো মতো পাটা পড়াউছ কেমতি সবসিডি পয়সা আসলা দি টোটাল না হইছে अमाउंट কেতে গফিলতি চলাইব तुम एगेंस्ट कार्रवाई पढ़ाऊ दात देखे देखिए भावुच ये करदेव ना कौन हाँ कथा कौच दात देखे मत शिखौ तो केते नंबर बिलटा डीएफ को पचारि चलो कलेक्टर पाखर को रिव्यू करें कलेक्टर पाखर डीएफ को डाकुछ तो रिव्यू करें केते टका बिल हे चाहिए लक्ष टका काम नहीं तो बिल कर देलो 4 लाख टका जे सब्सिडी पैसा भाग कर देलो पाठ पढ़ाऊ मुझे बुझी पारनी मूर्ख भावुच मत दात देखुच चलो चलो जाओ कलेक्टर